Game to na. May daog sa game 1 ng Team Karkar City versus sa Peace Valleys. Sa ilang game 1 ha, sa ato ang Magic 4. Kini game to na. Game to. Dustin. Ito yun Nilo. Yun Nilo, may pusing, may pabuto. Kilaras ang kilid. Wana, uktabang kaswa sa Team Peace Valley. Inside. Ay, gawasin din sa kurtiya. May intansa. Down, down. Gawasin din sa kurtiya daw. May intansa daw. O, servisyo Dustin. Aloy. Badik, Pictus. Wana, kamang-kamang Kaloy. Against nothing. 2 against nothing. 2-0 na, 2-0. Kini para tres. Bumba sa iri. Pero kuha pa sa kalaban. Walang katao-tao. Ang tulak ni Badik. Galing ni Badik. Mga kaibigan. Tara. Joshua Milaras. Net bag side out. Servisyo Kaloy para Ono. Score! Ono na. 1-3 sa atong game to ha. Kene para 2 servisyo Kaloy. Timbre ni Dustin pinumba sa ere ni Kaloy. Para bumawi si Joshua. Sentro, walang katao-tao. Side out. Side out. 3 against 1. 3-1 kini para 4 ni. Servisyo Joshua. Lobo, overhead. Inside job. Side out. Puntos to, puntos. Puntos to ganiya, pero sa out na. 1-3 na gyapon. 1-3 kini para 2 servisyo Aloy. Yo Nilo. To Joshua. Joshua. Grabe hagban natin Joshua eh. Tuara may baos ang Team Peace Valley ha. Gibundak-bundakan ang Team Karkar. Saud pa. Wana hibat ng depensa. Kuha pas kalaban. Iyan. Ikub-kub ni Kaloy. Mananaw na. 2-3 na 2-3. Hoy, pahimango sa tanan ha. Ini para igual ang servisyo Aloy. Outside. Out ball. Side out. Score. 4-2. Yoyo, 4-2. Kini para 5 serve Badik. Badik again. Yun Nilo. To Badik. Gubat na siya Nilo si Badik. Butang skilid. Counterang Kaloy hinay. Kuha ka po Badik na. Sarasay si Badik eh. Yawag Pictus Yoyo Yoyo, Juna. Yo Nilo. Servisyo para 3. Kaloy. Overhead. Outside. Over na bakod. Servisyo Dustin. Binumba sa ere ni Badik. Good item. 5-2 in favor of Team Karkar City. Okay ni para size. Change court. 2 against 6. 2 size ang atong score. 2 size. Nah. Ayo, ako am na. Wang na problema niyo. Servisyo Dustin para City. Oy, Jobert. Boss. 6 against 2. Size 2 in favor of Team Karkar. Aloy.
Yoyo. Tuara kuha pa. Sa timpis balit. Kalisod sa counter. Sakitas counter Kaloy. Oy. Laos bitin. Inside kayo. 3 against 6 in favor of 3 size na 3 size. Team Badik. Black. Kini para 4. Servisyo Kaloy. Not over. Score. 4 size. 4 size na 4 size. Boss, in base. Servisyo Kaloy. Kuha ni Dustin. Outside. Out ball ang tira ni Dustin. Hindi ako I don't. Servisyo Kaloy. Joshua Lobo. Aloy again. Yun nilo. Barang-barang eh. Doon ikaw suot ganyan. Side out. Atay kasi 5-6. Labaw, team. 5 size kini para City. Servisyo Team Karkar City. Tuara gilaras ni Joshua. Patay. Ibunalan ni Kaloy. Pokot ang moral. Against 5. City na City. Kini para 8. Joshua. Sakit na pala. 8. 8 na. Against 5. 8-5. Joshua serve. Aloy timbre. Badik overhead. Kuha ni Yonilo. Atay. Dustin may pabutog. Gilayatan ni Aloy. Kaloy an Aloy kombinasyon. Allah. Wah. Wala gikulata na sa Team Karkar City ang Team Pisbale. Giba ang depensa ni Yonilo. Asa may Kaloy na boy. Ha? Asa may Kaloy na. Kere. Ya, then Aloy sa depensa. Aloy, ang Aloy. Salamat po, Roman. Oh. Aloy. Tuara Dustin, Aloy again. La. Tuara. Kaloy. La, sintro, sahod pa ni Joshua Lobo. Gilaras ni Yonilo. Bibutang hinay, kuha ni Aloy. Tok mo ni Yonilo, wala. Na, kuha pa sa Patay sila. May galigyan din. Patay. kickball ni Badik. Sayang sa Chinese counter. Anong tuwa? Membro mo sa Sipare si Badik. May frontal. Sinunil may katulong na Jobert. 9 against 5. Oy, Nunil. 9-5. Nunil. Ala, tuara Dustin. Counter pero nabitay. Nunil. Side out. O sir, Badik. Yonilo. Lobo. Kuha ni Joshua. Badik. Badik again. Grabe ka. Kuha ni Aloy. Overhead. Kuha ni Dustin. Dara. Kaloy. Sound pa. Kaloy an Aloy. Sound gihapon. Kaloy. Overpro. Yuyo. Tuara sintro. Tira ni Yoyo. Sound. Ikaw ng tiro eh. Gibuyok. Gibuyok ka na ni Joshua sa Team Karkar City. Ha? Joshua again. Dustin. Dustin, may pusing, may pabuto. Gilaras ang kilid eh. Backset Belbel. Jess. Puntos. Shaw. Puntos Shaw. 10 against 5. G5. Oh, lagi. Ato bro. Ayaw bro. Lakpan mo dala. Sabado, Domingo. Sabado na. Mana? Para to Ducks. Kumudaog ang Team Karkar City ani, wana sila ay mo abanting ato sa finals. Ay, out ball ang tok mo di Badik. O servisyo yun nilo. Joshua, to Kaloy. Agoy. Side out. O servisyo Dustin. Dustin, kilid. Naya. Mana?
Munti ka na hindi makuha ni Yonilo. Tuara. Gikan sa layo. Counter attack ni Kaloy. Good item. Side out pa, side out. Ayan, Side out. Ate kay plap-plap. Servisyo Kaloy. Joshua. Kasakit ka. Para side out. Isang tira lang ang tinira sa team Karkar. Giba ang depensa sa team Peace Valley. Yo Nilo. Gibaw sang Dustin. Badik. Tukod ni Kaloy. Wah, nagilambahan ni Joshua. Badik. Aksyon padpad. Para. Ibat na depensa sa team Karkar. Pero nakapurma lang yapon. Pinagtusay na sakto. Joshua again. Last out lagi. Kunal. Tuara pukot na. Side out ta. Sabado 5. 11-5 atong score in favor of Team Karkar City. May daog sa gimuan ng Team Karkar City. Base of 3 atong duha. Kung mudaog ang Team Karkar City ni sila na ang mo-advance sa final round. Alan, try mo. Mo repeat mo. Servisyo balik. Tuara. Daog na. Ang Team Karkar City mo advance sa final round. Sa atong one day league. Next game.